bla 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 itu adalah alamat dari penulis surat lamaran. Kemudian penulisan tanggal April 19, 2001. Kemudian dia address the recipients atau penerima surat, Mr. Bob Trim, personal manager, disebutkan posisinya. Kemudian disebutkan juga nama perusahaannya, ya kan, dan alamat perusahaannya. Jadi ini menunjukkan bahwa the applicant itu benar-benar detail mencari informasi tentang vacancy yang dia apply. Kemudian, Dear Mr. Trim, I am writing to you in response to your advertisement for a legal assistant specializing in port regulatory law, which appeared in the Seattle Times on Sunday, June 15. Ya, sebutkan dengan detail di mana dia mendapatkan informasi. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualifications match these positions requirements. Next, I especially would like to point out that I graduated cum laude from the University of Tacoma and was hired directly upon graduation due to my expertise in port and port authority regulations. Oke, ada point out. Kemudian dia, nih, ini tadi ini sudah masuk body paragraph, ya kan? Selanjutnya, during the 4 years that I worked for Sherman and Co. I further deepened my knowledge of the fast-changing regulatory laws in our state. My employer also thought highly enough of my abilities to promote me to head legal researcher after my first year of employment. Nah, ini masih body paragraph. Kemudian, nih, I look forward to an opportunity to personally discuss the position with you. I will call you within the next 5 days to arrange an interview. Oke, kemudian sincerely dan nama dari aplikannya. Oke ya. Selanjutnya kita lihat. It's time to analyze the letter. The first is the applicant who is applying. Can you see? Siapa ya yang menulis surat lamaran ini? Nah, you can see there the name. Okay, Kenneth Berry. Nah, terlihat jelas ya nama aplikannya di bawah setelah sincerely. Kemudian recipient's position. Nah, penerimanya tadi siapa ya? Mr. Bob Trim, ya kan? Posisinya apa? Nih, pertanyaannya adalah di posisinya. Nah, kita lihat Mr. Bob Trim sebagai apa? Oke, personal manager. Nah, ini kita harus cermat ya melihatnya. Personal manager. Nah, apakah yang ditanya nama recipient ataukah nama the recipient's position? Kemudian position applied. What is the position is applied by the applicant tadi apa ya? Let's see here nih. I'm writing to you in response to your advertisement for a legal assistant, right? Jadi posisi yang di-apply adalah legal assistant. Oke, ini ya, position applied. Kemudian, let's see from the language expressions. Expression referring to applied position. Jadi yang merujuk ke posisi yang kita apply, yang mana? Kan kita sudah pelajari ya di video sebelumnya. Expressing, referring to applied position. Ada di paragraf pertama, ya, yang termasuk adalah opening paragraph. I am, mulai dari situ ya. I am writing to you. Nih, the blue one expressing. I am writing to you in response. Ini kita bahas juga nih di video sebelumnya. To your advertisement. Oke. For. Nah, kemudian dilanjutkan dengan posisi yang dia apply.
Oke, selanjutnya expression referring to work experience. Nah, yang menunjukkan pengalaman kerja ada di paragraf mana ya? Paragraf ini ada nggak ya? No. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Ternyata ada di sini ya. During the 4 years that I worked for, ya kan? Jadi disebutkan di situ. Nah, ekspresi basic kalimat atau ekspresinya adalah during the 4 years bla 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 and so on sampai pada titik itu juga bisa. Itu adalah merupakan work experience, ya kan? Selanjutnya highlighting strengths yang menekankan pada kekuatan. Itu yang mana ya? Kalau di video sebelumnya ada, masih ingat ya? Contohnya seperti kata I am able to, kemudian I am capable of, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat yang mana? Oke, can we say that this paragraph that the writer say I would like to point out that I graduated cum laude, apakah itu bisa masuk strength? Nah, sebenarnya ini adalah masuk ke education background. Tapi, if you want to highlight it as your strength, you can. Bisa sebenarnya digunakan untuk highlight strength, karena cum laude, gitu. Tidak semua orang bisa lulus dengan cum laude, gitu. Atau bisa juga, misalnya di sini, my employer also thought highly enough of my abilities to promote me. Nah, ini juga bisa merupakan strength karena itu bisa jadi referensi dari the previous employer, gitu ya. Jadi highlighting strength bisa menggunakan tadi itu point out ya. Like to point out. Kemudian bisa my employer, dari kata my employer itu ya, dan seterusnya. Oke? Kemudian closing, how does the writer close his or her letter? Jadi closing paragraph tentu saja ada di akhir. Dia menutupnya dengan I look forward, right? I look forward, and so on. Nih ya, ini adalah merupakan closing paragraph. Oke? Selanjutnya, the sentence structures. What sentence structures have you found in this letter? Yeah, there are many expressions used here, and let's analyze from the beginning. Kita lihat dari opening paragraph dulu ya. Kita menemukan ada kalimat itu, I am writing to you. Nih, I am writing to you, right? Nah, untuk ekspresi ini atau kalimat ini, kira-kira ini masuk ke tenses apa? Masih ingat? Oke. Ya, ini adalah simple. This is adalah present continuous. Karena ada to be and verb ing. Present continuous. Present continuous tense. Selanjutnya kita lihat, let's see, as you can see. Nah, you can see here, as you can see. Kalau di analisis dia menggunakan apa ya kira-kira grammarnya? As you can see. Ya, dia adalah modals. Jadi the use of modal auxiliaries nih. Can, ada kata can. Jadi ini adalah modals atau modal auxiliaries. Selanjutnya, let's next to the next paragraph. I especially would like. Sama juga kayak yang tadi, berarti menggunakan modals. Jadi would like. Ada kata would ya, modals juga. Selanjutnya ada you can see here. Kita menemukan kata ini nih, was hired. Was hired. Ini apa nih kira-kira? Ya, was hired. Itu adalah
past participle atau passive voice, right? Nah, passive voice. Karena ada to be dan verb 3. Kemudian ada lagi apa ya? During the 4 years that I worked, this one. I worked, I graduated, mana lagi ya? I further deepened, what else? Oke, dari itu menggunakan tenses apa ya? Let me write one example. I graduated. Menggunakan tenses simple past. Oke. Selanjutnya, I look forward. Here, I look forward. I look forward berarti tensesnya apa? Simple present. I look forward, bla bla bla, simple present. Oke. Nah, oke, dari kalimat atau dari sentence structures ini kita bisa menemukan banyak ya, ada kalimat dan juga ekspresi yang ternyata banyak menggunakan tenses seperti present continuous, simple past, simple present, dan juga penggunaan modals. Ini juga cukup banyak digunakan, ya kan? Terus misalnya, one more thing, di contoh sebelumnya, di video sebelumnya, misalnya kalian menemukan I look forward to, let me add here, misalnya, well, here, I look forward to hearing. Nah, masih ingat kan? Ada contoh seperti ini atau discussing atau speaking with you. Masih ingat ya di contoh sebelumnya? Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa setelah look forward, kemudian plus to diikuti oleh verb ing. Okay? That's one thing you need to remember. Okay, so this is our discussion about analyzing application letter, and in the next video we are going to have more practice so that it can sharpen your skills in analyzing the various application letters. Okay.